want to speak about a long subject this noon time. ഈ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ദീർഘമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த மதிய வேளையிலே ஒரு நீளமான ஒரு தலைப்பை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். Time may not be enough, but as much as possible I try to finish. സമയം പോരായിരിക്കും, എങ്കിലുമോ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. நேரம் போதாமல் இருக்கலாம், ஆனால் என்னால் கூடுமான வரை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். So there are two Simeons are mentioned in our Bible. നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ശിമിയോന്മാരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய வேதத்திலே இரண்டு சிமியோன்களை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. And this day we want to know about out of the one Simon, not Simeon. அதில் ஒரு சிமியோனை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க விரும்புகிறோம். ഇന്ന് ആ ഒരു ശിമിയോനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. About that Simeon, 20 things are written in the Bible in 11 verses. ആ ശിമിയോനെ കുറിച്ച് 20 കാര്യങ്ങൾ 11 വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. அந்த சிமியோனை குறித்து 20 காரியங்கள் வேதத்திலே 11 வசனங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. Everything is highly essential to a child of God to follow, to grow up in the spiritual life. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് അനുകരിക്കുവാനും ഈ തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുവാനും തക്കവണ്ണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. அவைகள் எல்லாமே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பின்பற்றி ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் முன்னேறி வரும்படி மிகவும் முக்கியமானதாகும். If you are interested, I will touch 20 things soon and you have to go home and elaborate. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആ 20 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. நீங்கள் விரும்பினால் 20 காரியங்களை குறித்து வேகமாக நான் சொல்லி விடுகிறேன். வீடு சென்று நீங்கள் விவரித்து படிக்க வேண்டும். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Luke chapter 2 verse 25. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. ലൂക്കാ 2-ാം അധ്യായം 25-ാം വചനം. യെരുശലേമിൽ ശിമിയോൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. മതി. அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான். And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. About this Simeon 25 to 35 we do read in second chapter of Gospel according to St. Luke. ഈ ശിമിയോനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. இந்த சிமியோனை குறித்து லூக்கா 2-ாம் அதிகாரம் 25-ாம் வசனம் முதல் 35-ாம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்கிறோம். He was a selected or special or specific or particular or God chosen or spiritual person of God. അവൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റേതായ വൃതനായിട്ട് ഒരു നീതിമാനായ വ്യക്തിയായി ഒരു ആത്മീകനായ വ്യക്തിയായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. அவர் ஒரு விசேஷிக்கப்பட்டவரும் முன்குறிக்கப்பட்டவரும் ஒரு மிகவும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய நபராக இருந்தார். There was a man in Jerusalem called Simeon. യെരുശലേമിൽ ശിമിയോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான். Jerusalem means the church of God. യെരുശലേം എന്നാൽ ദൈവസഭ. எருசலேம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சபை என்பதாகும். And Jerusalem has many meanings. Another name is the place of peace. യെരുശലേമിന് അനേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം അത് സമാധാന നഗരം എന്നത്രേ. எருசலேம் என்பதற்கு பல பொருள்கள் உண்டு. ஒரு பொருள் சமாதானத்தின் இடம். Jeru plus Shalem, that is full of peace. യെരു പിന്നെ ശാലേം, ഇത് അതായത് സമാധാനത്താൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം. ஜெரு பிளஸ் சாலேம், இது சமாதானத்தினால் நிறைந்த ஒரு இடமாகும். So our church of God, the place where we worship Lord, should give us full of peace to us. That is called Jerusalem. നമ്മുടെ സഭ, നാം ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നതായ ദൈവസഭ, നാം എല്ലായ്പ്പോഴും സമാധാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അത് നാം മറ്റുള്ളവർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതായി തീരണം. We should live all the days of our life in Jerusalem till the coming of the Lord. കർത്താവിന്റെ വരവോളം നമ്മുടെ ആയുഷ്കാല നാളുകളൊക്കെയും യെരുശലേമിൽ നാം പാർക്കണം. கர்த்தருடைய வருகை மட்டுமாக நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் முழுவதும் நாம் எருசலேமிலே ஜீவிக்க வேண்டும். Jesus said unto his disciples in Luke chapter 22 verse 49 that you stay in Jerusalem till you be empowered by the power from above.
ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുവോളം നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പാർക്കുവീൻ, യെരുശലേമിൽ തന്നെ പാർക്കുവീൻ എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് തിരുവായ്മൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു. லூக்கால் எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய சுவிசேஷர்களை பார்த்து உன்னதத்திலிருந்து பலனடையும் மட்டுமாக நீங்கள் எருசலேமிலே தரித்திருக்க வேண்டும், காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். As long as you are in Jerusalem, you will be empowered by the power from above. നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിക്കും. நீங்கள் எருசலேமில் தரித்திருக்கும் காலம் வரைக்கும் உன்னதத்திலுள்ள பலத்தினால் தரிப்பிக்கப்படுவீர்கள். This Simon started his life in Jerusalem, that is peace, and ends his life in peace. ഈ ശിമയോൻ തന്റെ ജീവിതം യെരുശലേമിൽ ആരംഭിച്ച്, അതായത് സമാധാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച് യെരുശലേമിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് സമാധാനത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. இந்த சிமியோன் எருசலேம் ஆகிய சமாதானத்தில் தன்னுடைய ஜீவியத்தை தொடங்கி சமாதானத்திலே முடிக்கிறார். 29th verse, he said unto God, Lord, now you lettest me to go in peace. 29ാം വാക്യത്തിൽ താൻ കർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നാഥ തിരുവചനം പോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു. 29ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறபடி அவர் கர்த்தரை பார்த்து இப்படி சொல்கிறார், ஆண்டவரே இப்போது உம்மது அடியேனை சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர். We should start our life in peace daily, and we should end our life in peace daily. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമാധാനത്തിൽ ആരംഭിക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമാധാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் கூட ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சமாதானத்திலே தொடங்க வேண்டும், ஒவ்வொரு நாளும் சமாதானத்திலே முடிக்கவும் வேண்டும். Then only we can enter into the eternal peace lastly. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവസാനമായി നിത്യമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയൂ. அப்படி என்றால் மட்டுமே தான் முடிவிலே நாம் நித்திய சமாதானத்திற்குள் பிரவேசிப்போம். Secondly, Simeon means the Lord heard. അവസാനം അടുത്തതായിട്ട് ശിമിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ കേട്ടു. இரண்டாவதாக சிமியோன் என்று சொன்னால் கர்த்தர் கேட்டார். God heard my prayer. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. கர்த்தர் என் ஜெபத்தை கேட்டார். Genesis 29 verse 37, Leah said that God saw my hatred, my husband hate me, God saw and heard my prayer. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 29:37 വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വെറുത്തു, കർത്താവ് ആ വെറുപ്പിനെ കണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എനിക്കൊരു മകനെ തന്നു, അവന് ഞാൻ സിമിയോൻ എന്ന് പേരിടുന്നു. ஆதியாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்திலே லேயாள் இப்படியாக சொல்லுகிறார், தேவன் என்னுடைய புருஷன் என்னை வெறுத்ததை கண்டு கர்த்தர் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு எனக்கு ஒரு பிள்ளையை தந்தார், அவனுக்கு சிமியோன் என்று நான் பெயரிடுகிறேன். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So Simeon means the prayer answer. സിമിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം. ஆகவே சிமியோன் என்று சொன்னால் ஜெபத்தின் பதில் ஆகும். As we know in the Bible, Hannah prayed, God heard. Zechariah prayed, God heard. Many saints prayed, God heard and gave them children. Likewise, she prayed, God gave a child. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം കേട്ടു. അപ്രകാരം തന്നെ സഖറിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം കേട്ട്. അപ്രകാരം ഇവളും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം കേട്ടരുളി ഒരു പൈതലിനെ കൊടുത്തു. வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி அன்னாள் ஜெபித்த போது தேவன் அதை கேட்டு பிள்ளை தந்தால், சகரியா ஜெபித்த போது தேவன் அதை கேட்டு பிள்ளை தந்தால், அதே வண்ணமாக இவள் இந்த லேயாள் ஜெபித்த போதும் கர்த்தர் கேட்டு பிள்ளை தந்தாள். Others may hate you, husband may hate you, wife may hate you, family members may hate you, but God will hear your prayer, don't worry. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വെറുത്തേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ വെറുത്തേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുത്തേക്കാം, എങ്കിലുമോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. மற்றவர்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் உங்கள் கணவரும் அப்படிப்பட்ட எல்லாரும் உங்களை பகைக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் ஜெபத்தை கேட்பார். This day also God heard our prayer and delivered us from our pit, for the shall we all praise God. ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இன்றும் கூட கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு நம்முடைய குழியிலிருந்து நம்மை விடுவித்தாரே, அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise. And nextly third, he was a just man. അടുത്തതായിട്ട് അവനൊരു നീതിമാനായിരുന്നു. மூன்றாவதாக அவர் ஒரு நீதிமானாக இருந்தார். We have to maintain the righteousness in our life daily. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആ നീതിയെ എല്ലാ ദിവസവും സൂക്ഷിക്കണം. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நீதியை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். We have to go from righteous
righteousness to righteousness and its perfection. നാം നീതിയിൽ നിന്ന് നീതിയിലേക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും കടന്നു പോകണം. നാം നീതിയിലിருந்து നീതിക്ക് വളർന്ന് അതിൻ പൂർണ്ണത്തെ നോക്കി നാം കടന്നു செல்ல வேண்டும். As long as we are in this world, we have to do the righteous thing. That's why Bible says in Revelation chapter 22 verse 11 that he that righteous, let him be still righteous. നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നാം നീതി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാകുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിക നാட்கள் മുഴുവതും இந்த பூமியிலே நாம் நீதி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆகவே தான் வெளிப்படுத்தல் 22:11 நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். If God has extended one day in our life, that means we have to do righteousness to receive the reward when we go to heaven. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘിപ്പിച്ചു തരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദിവസം നീതി ചെയ്ത് നാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനത്രേ. இந்த பூமியிலே தேவன் ஒரு நாளையும் நமக்கு கூட்டி கொடுப்பார் என்றால் அந்த நாளிலே அதற்கான நீதியை நாம் செய்து பரலோகம் சென்றடையும் போது அதற்கான பலனை பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவே. That starts from Matthew 3:15, that at the time of water baptism that righteousness starts in our life. അത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-15 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ജലസ്നാനത്തോടുകൂടെ ആ നീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. அந்த நீதியானது தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்திலே നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങുகிறது. அது மத்தேயு 3:15 நாம் வாசிக்கிறோம். That is go on extending at the coming up till the coming of the Lord in Revelation 19:7, that and that garment God Jesus is going to bring, that is the righteousness of the saints. അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതിയായിരിക്കുന്നതായ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം നാം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെയും കർത്താവിന്റെ വരവോളം നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 വാക്യത്തിൽ ആ വിശേഷ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. அந்த நீதி கர்த்தருடைய வருகை மட்டுமாக தொடர்ந்து முன்னேறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். வெளிப்படுத்தல் 19 வாசிக்கிறபடி பரிசுத்தவான்களின் நீதியா இருக்குதான் அந்த மெல்லிய வஸ்திரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். While we are in this world, we are made righteous by the blood of Jesus and by the faith towards Jesus Christ. We are reading in Romans chapter 5 verse 1 and 9. റോമാലേഖനം 5-1-9 വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലും വിശ്വാസത്താലും നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசுவின் இரத்தத்தினாலேயும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தினாலேயும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் என்று ரோமர் 5:1-9 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். Always we should do righteous things. എല്ലായ്പ്പോഴും നാം നീതിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. எப்போதும் நாம் நீதியுள்ள கிரியைகளையே செய்ய வேண்டும். While Christ was in this world, he received the testimony from 10 people that he was a righteous. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ 10 ജനങ്ങളിൽ 10 പേരിൽ നിന്ന് അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே அவர் நீதிமான் என்று 10 நபரிடத்திலிருந்தும் சாட்சி பெற்றுக்கொண்டார். Lastly, he received the testimony from the wife of Pilate. അവസാനമായിട്ട് പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അവൻ അപ്രകാരം ഒരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. கடைசியாக பிலாத்துவின் மனைவியிடத்திலிருந்து அப்படி ஒரு சாட்சியை பெற்றுக்கொண்டார். Other 9 people you have to go home and find out. ബാക്കിയുള്ള 9 പേർ ആരാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം. மற்ற 9 பேர் யார் என்று நீங்கள் வீடு சென்று கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Nextly, he was a devout person. അവസാനം അടുത്തതായിട്ട് അവനൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. அடுத்ததாக அவர் தேவபக்தி உள்ள ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். Devotion means godliness. பக்தி என்று சொன்னால் தேவ பக்தி ஆகும். ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഭക്തി. We are reading about the godliness in 1 Timothy chapter 1 verse 6. ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് chapter 6 1 തിമോത്തിയോസ് 6 അധ്യായത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. 1 തിമോത്തി 6 அதிகாரத்திலே தேவபக்தி குறித்து வாசிக்கிறோம். And we read in 1 Timothy chapter 4 verse 7-9 also. 1 തിമോത്തിയോസ് 4 അധ്യായം 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. 1 തിമോത്തി 4 அதிகாரம் 7 முதல் 9 വചനങ്ങളിലും அதை குறித்து വാസിக்கிறோം. Cornelius had that devotion. കൊർനെലിയോസിന് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊർനെലിക്ക് அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி இருந்தது. Acts chapter 10, that is why God revealed the power of God to the whole world through him, through his house, through the gathering his house. അതുകൊണ്ടാകുന്നു അവന്റെ ഭവനത്തിലൂടെ അവന്റെ ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യോഗത്തിലൂടെ മുഴു ലോകത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ஆகவேதான் அவர் மூலமாக அவர் குடும்பத்தின் மூலமாக அந்த குடும்பத்திலிருந்தான கூடுகை நிமித்தமாக முழு உலகத்திற்கும் தம்முடைய வல்லமையை தேவன் வெளிப்படுத்தினார். So this godliness is good for us.
that is profit for us in this world and also the world to come. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവഭക്തി എന്നത് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും നമുക്ക് ലാഭകരമാകുന്നു. ஆகவே இந்த தேவபக்தி என்பது இந்த உலகத்திலும் வரப்போகிற உலகத்திலும் நமக்கு மிகுந்த ஆதாயமாக இருக்கும். So we should have the godliness, we have to pray and receive the godliness day and night. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൈവഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. രാവും പകലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവഭക്തിയെ നാം പ്രാപിച്ചു കൊള്ളണം. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இரவும் பகலும் ஜெபித்து தேவனிடத்திலிருந்து இந்த தேவபக்தியை பெற்று நாம் வைத்திருக்க வேண்டும். Nextly, that Simeon was waiting for the consolation of Israel. അടുത്തതായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ഈ ശിമിയോൻ കാത്തിരിക്കുന്നവനായിരുന്നു. அடுத்ததாக இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக இந்த சிமியோன் காத்திருந்தார். That consolation was Jesus Christ himself. ആ ആശ്വാസം എന്നാൽ സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരുന്നു. அந்த ஆறுதல் என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகவே இருந்தார். Our God is the God of consolation. We are reading in Bible few places. നമ്മുടെ ദേഹം എന്നത് ആശ്വാസമാകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவன் ஆறுதலின் தேவன் என்று வேதத்தில் பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம். He is giving everlasting consolation and a strong consolation according to the word of God. നിത്യ ആശ്വാസവും ബലമേറിയ ആശ്വാസവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. വേദത്തിൽ വാസിக்கிறபடி அவர் நமக்கு நித்திய ஆறுதலும் பலமுள்ள ஆறுதலையும் தருகிறார். That Simon was waiting for the revelation or waiting for the birth of Jesus Christ, which that was the consolation of Israel. ഈ ശിമിയോനോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസം. இந்த சிமியோன் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலாகிய கர்த்தராகிய இயேசுவின் பிறப்புக்காகவே காத்திருந்தார். Jesus Christ also should born in our heart so that we will also having the consolation all the days of our life. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ജനിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നാളുകളിലും നമുക്കും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. நம்முடைய ஜீவித்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆறுதல் காணப்படும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு நம்முடைய இருதயத்திலும் பிறக்க வேண்டும். That we are reading in Galatians. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. அதை குறித்து கலாத்தியரில் நாம் வாசிக்கிறோம். And he was waiting for the consolation of Jesus Christ for what we are waiting for in these days. ആ വിശ്വാസികൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. നാം ഈ നാളുകളിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നത്? சிமியோன் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக காத்திருந்தார். இந்த நாட்களிலே நாம் எதற்காக காத்திருக்கிறோம்? Many are waiting for the ceasing of this corona so that they may have a luxurious life as earlier. ആ മുൻകാലത്തെ പോലെ ഒരു സമൃദ്ധമായ സൗകര്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം, ആഡംബരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ കൊറോണ ഒന്ന് നീങ്ങേണ്ടതിനായിട്ട് അനേകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. அநேகர் முன்பு ஜீவித்தது போல சுகசௌரியம் உள்ள ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படியாக இந்த கொரோனா நீங்கும்படி காத்திருக்கிறார்கள். When the corona will go, I can go to India to see my parents and many other things. Many are waiting for the ceasing of this corona. ഈ കൊറോണ എന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോയി എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ നിന്നു പോകേണ്ടതിനായി അനേകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. இந்த கொரோனா வைரஸ் நின்று விட்டால் நான் இந்தியாவுக்கு சென்று என்னுடைய பெற்றோரை பார்க்கலாம், பல காரியங்களை செய்யலாம் என்று சொல்லி கொரோனா போகும்படி காத்திருக்கிறார்கள். Corona may go, but next is coming. കൊറോണ പോയേക്കാം, അടുത്തത് വരുന്നു. கொரோனா வைரஸ் போகலாம், அடுத்த காரியம் வருகிறது. One by one it is coming. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വരുന്നു. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருகிறது. I do not want to make you fear. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. உங்களை பயப்படுத்தும்படி நான் விரும்பவில்லை. But we have to wait for the coming of the Lord. എങ്കിലും ഓ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നാം കാത്തിരിക്കണം. ஆனால் நாமோ கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்க வேண்டும். We have to wait so that our strength might be renewed. നമ്മുടെ ബലം പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നാം കാത്തിരിക്കണം. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുക ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിനെ പറ. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്രകാരം നാം ബലത്തെ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടണം. അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புதுபலன் அடைவார்கள் என்று வாசிக்கிறபடி கர்த்தரிடத்திலிருந்து புதுபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் காத்திருக்க வேண்டும். And we have to wait for the great revival in the whole world. முழு லோகத்திலுமுள்ள வெளிய உணர்வினாய் நாம் காத்திருக்கணும். முழு உலகத்திலும் வர இருக்கிறதான பெரிய எழுப்புதலுக்காக காத்திருக்க வேண்டும். World is waiting for the ceasing of corona. We are waiting for the revival to the whole world, that God may do a great things in this world. ലോകമോ ഈ കൊറോണ നിന്ന് പോകേണ്ടതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നാമോ ഈ ലോകം മുഴുവനുമായിട്ടും വലിയൊരു ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. உலகம் கொரோனா வைரஸ் நீங்கும்படியாக காத்திருக்கிறது. நாமோ இந்த உலகத்தில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படி பெரிய எழுப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம். We are waiting for the prayer answer which we are praying every day. എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരത്തിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்கிற ஜெபங்களில் நான் பதிலுக்காக காத்திருக்கிறோம். Oh, they that are waiting for the Lord will never be ashamed. അതേ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கமடைய மாட்டார்கள். They that are wait for the Lord, for God is keeping which no eye hath heard, no ear, no eye hath seen, no ear hath heard, no heart it has been known.
യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിട്ടുമില്ല. கர்த்தர் ஆயத்தமே வைத்திருக்கிறவர்களை எந்த கண்ணும் காணவில்லை, எந்த காதும் கேட்கவும் இல்லை, எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. Oh child of God, wait for God for the small thing and great thing. You will never be ashamed. പ്രിയ ദൈവവേദലേ, നിങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യത്തിനും വലിയ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, சிறிதோ பெரிதோ எந்த காரியமானாலும் கர்த்தருக்காக காத்திருங்கள், ஒருபோதும் வெட்கமடைய மாட்டீர்கள். Especially for everything, wait for the time of God. Don't be hasty. വിശേഷാൽ സകലത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക, തിരക്ക് പിടിക്കരുത്. விசேஷமாக ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் தேவனுடைய வேலைக்காக காத்திருங்கள், பதறி போக வேண்டாம். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So we should wait for God. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. ஆகவே நாம் தேவனுக்காக காத்திருக்க வேண்டும். Nextly, Holy Ghost was upon him. അടുത്തതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவி அவன் மேல் இருந்தார். While Christ was in this world, he confessed that the Spirit of God is upon me. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട്. கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இந்த நாட்களே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் என்று அறிக்கை செய்தார். And Luke chapter 4 and Isaiah chapter 61, Matthew chapter 4, many places he told, afterwards he revealed what ministry he was supposed to do in this world. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ, യെശയ്യാ പ്രവചനം 61-ാം അധ്യായത്തിൽ, 64-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്രകാരം അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് അഭിഷേകം തന്നെ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു അഭിഷേകം ചെയ്തതെന്നും താൻ എന്ത് ശുശ്രൂഷയാകുന്നു ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും താൻ പറഞ്ഞു. கர்த்தராகிய இயேசு பல இடங்களில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் என்றும் தம்முடைய ஊழியம் என்னென்ன என்றும் சொல்லி ஏசாயா 61-ாம் அதிகாரத்திலும் லூக்கா 4-ாம் அதிகாரத்திலும் பல இடங்களிலும் சொல்லி இருக்கிறார். Jesus also said in Acts chapter 1 verse 8, when the Spirit of God will come upon you, you will receive power and witnesses unto me till the uttermost part of the world. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും. லூக்கா அப்போஸ்தலர் 1:8 வாசிக்கிறபடி கர்த்தராகிய இயேசு இப்படி சொன்னார், பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். Holy Spirit should be upon us, nothing should be upon us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. நம்முடைய மேல் வேறொன்றுமல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல் காணப்பட வேண்டும். Genesis 1:2, Holy Spirit was upon water and that had changed the whole world. That we know what changes had been taken place in the first chapter of Genesis. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം മുഴുവനുമായും വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാകുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആദിയാകമം 1-ാം அதிகாரம் 2-ാം വചനത്തിലെ ദേവ ആവിയാനவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். அதன் மூலமாக முழு உலகமும் என்னென்ன காரியங்கள் நடந்தது என்று 1-ாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Likewise, if we give room to the Holy Spirit to be upon us, and that will do great things in this world. അപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി നാം ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യിക്കും. அப்படியாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மீது இருக்கும்படி நாம் இடம் கொடுப்போம் என்றால் இந்த உலகத்திலே நம் மூலமாக தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Nextly, Holy Spirit revealed unto him about few things. അടുത്തതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. അടുത്തதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் சில காரியங்களை அவருக்கு அறிவித்திருந்தார். God has given the unction to us according to 1 John chapter 2 to know all things in this world. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഹേമം നൽകി തരുന്നു. 1 யோவான் 2-ாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி இந்த உலகத்தில் நடக்கிறதான எல்லா காரியங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ளும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஏவுதலை தருகிறார். Those who are having more intimacy with God, the triune God, he will reveal all the deep things of God. ദൈവവുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളവർ, ത്രിയേക ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. ത്രിത്വ தேவனிடத்தில் ஒரு அந்நியோன்ய ஐக்கியத்தை வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாவற்றையும் தேவன் சொல்லிக் கொடுப்பார். 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11 says that the spirit of the God is revealing all things, even the deep things of God unto us. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സകല കാര്യങ്ങളെയും അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം அதிகாரம் 10-ാം 11-ാം വചനങ്ങൾ பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் நமக்கு ஆராய்ந்து போதிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. Last Friday we have seen that David was having the wisdom of
angel of God to know all things going upon this world. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ആലോചിച്ചതുപോലെ ദാവീദിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും അല്ല, ദാവീദിന് ദൂതന്മാരെ പോലുള്ളതായ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. கடந்த வாரத்தில் நாம் கேட்டது போல தாவீதுக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற யாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும்படி ஒரு தேவ தூதனின் ஞானம் உண்டாயிருந்தது. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். We should also know all the things in this world to prepare ourselves for the coming of the Lord. കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, സകല കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. கர்த்தருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்படும்படியாக இந்த உலகத்தில் நடக்கிற யாவற்றையும் குறித்து அறிந்து கொள்கிற ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். I think you all are following me. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ. என்னை பின்தொடர்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். If you are not interested, I will also stop. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. உங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் நானும் நிறுத்தி விடுகிறேன். Yes, we are writing, we are coming back to you. How many of you say so? Say hallelujah. അതെ, ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പറയുന്നവർ ചേർന്ന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കട്ടെ. நாங்கள் உங்களை கவனித்து சொல்லுகிற காரியங்களை எழுதி கொண்டுகிறோம் என்று சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். It will be a blessing till the coming of the Lord. കർത്താവിന്റെ വരവോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. கர்த்தருடைய வருகை மட்டுமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவே இருக்கும். All things are included in these verses. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. எல்லா காரியங்களும் இந்த வசனங்களில் உள்பட்டு இருக்கிறது. That Simeon was a special person on those days. God gave special things unto him. ശിമിയോൻ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. இந்த சிமியோன் அந்த நாட்டிலே ஒரு விசேஷித்த நபராக இருந்தார். தேவன் அவருக்கு விசேஷித்த காரியங்களை கொடுத்திருந்தார். Because his name was Simeon, that is prayer answer. That itself is a name of depth. തന്റെ പേര് എന്നത് ശിമിയോൻ എന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം എന്നാകുന്നു അർത്ഥം. അത് തന്നെ വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു പേരാകുന്നു. അവരുടെ പേർ സിമിയോൻ ആകും. அதன் பொருள் ஜெபத்தின் பதிலாகும். அந்த பேரே ஒரு பெரிய ஆழமாகும். Holy Spirit said unto him that you will not see death till you see Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லியிருந்தார். We should also receive such a promise from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നാമും പ്രാപിക്കണം. நாமும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Mark chapter 9 we do read, Jesus said that some of those who are standing here will not taste death till they see the spirit, the kingdom of God coming down with great power. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ചിലരോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ശക്തിയോട് വെളിപ്പെടും വരെയും ഇവിടെ ഉള്ള ചിലർ മരണം കാണുകയില്ല. மார்க் 9ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி கர்த்தராக இயேசு இப்படியாக சொன்னார். அங்கே கூடியிருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து மெய்யாகவே நான் சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய ராஜ்யம் மிக வல்லமையோடு இறங்கி வருவதை காணும் மட்டுமாக இங்கு கூடியிருக்கிற சிலர் மரணம் அடைவதில்லை. John chapter 21 verse 22 also we see such an incident. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ നാം വായിക്കുന്നു. യോവാൻ 21-ാം അധ്യായം 22-ാം വചനത്തിലും അതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വാസിக்கிறோம். Matthew chapter 16 verse 18 also Jesus said another thing like this. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിലും മറ്റൊരു കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞു. മത്തായി 16-ാം അധ്യായം 18-ാം വചനത്തിലും കൂടെ കർത്താവ് യേശു ഇതേ വണ്ണமாக ഒരു കാര്യത്തെ சொன்னார். So we have to also receive the promise of God that the things which we are going to receive before we depart this world. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം. നാമും கூட இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக தேவனிடத்திலிருந்து இப்படிப்பட்டதான வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். God is ready to give such a promise if we believe and pray. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നൽകി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാകുന്നു. നാം വിശ്വാസത്തെ ജപിത്താൽ அப்படிப்பட்ட വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். We should not see before the time, before we receive heavenly blessings, before we finish our sufferings in this world, before our glory fulfilled, we have to finish everything and go from this world. നാം ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാടിന്റെ പൂർണ്ണത, വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത, സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാം പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്, പോകുകയും ചെയ്യരുത്. അതുവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവ് നീട്ടിത്തരണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ ലോകത്തിൽ നാം ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു, പാടുപെടാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു.
സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ആരും മരിച്ചു പോകരുത്. நாம் இந்த பூமியில் உள்ள நாட்களிலே பாடுபடுவதின் பூர்ணத்தையும் அன்பின் பூர்ணத்தையும் விசுவாசத்தின் பூர்ணத்தையும் பரிசுத்தத்தின் பூர்ணத்தையும் முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்ளும் மட்டுமாக நாம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பாக இந்த ஜீவியத்தை விட்டு போய்விடக்கூடாது என்று போய்விட நாம் விரும்பக்கூடாது. இவைகளின் பூர்ணத்தை நாம் அடைந்தால் மட்டுமே தான் பிரதிபலத்தின் பூர்ணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Ninthly, he came to the church of God. He came to that prayer house on those days by the urging of the Holy Spirit. ഒൻപതാമതായി അവൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ദൈവസഭയിലേക്ക് ചെന്നു. ഒൻപതാവதாக அவர் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்தில் வந்திருந்தார். On that day Jesus Christ was brought by his parents to be dedicated. ആ ദിവസം ശിശു പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യേണ്ടതിനായ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. அந்த நாளில் தானே கர்த்தராகிய இயேசுவை பிரதிஷ்டை செய்யும்படியாக அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் அங்கே கொண்டு வந்திருந்தார்கள். Holy Spirit revealed that unto him. Likewise Holy Spirit also we should also be led by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ശിമിയോന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാമും നടത്തപ്പെടണം. பரிசுத்த ஆவியானவர் அதனை சிமியோனுக்கு வெளிப்படுத்தியிருந்தார். நாமும் கூட அதே வண்ணமாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும். In these days also we are having some gatherings in 1 week. We have to be led by the Holy Spirit. In which gathering we have to go to receive the apt word of God. ഈ നാളുകളിലും നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിലും ചില കൂടിയരവുകളുണ്ടല്ലോ. ഏത് കൂടിയരവിലാണ് പോകേണ്ടത്, ഏതിലൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹേമപ്രകാരം നാം വരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യം വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കും. നമ്മോടായിരിക്കും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ ആണല്ലോ നാം വന്നത്. അന്ന് ദൂത്, അന്ന് പ്രവചനം, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ന് എത്ര പേർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കായിരിക്കാം, കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு வாரத்திலும் பல கூட்டங்கள் நடக்கிறதே. எந்த கூட்டத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவியானவரின் நடத்துதலின்படியே நாம் வர வேண்டும். அப்படி என்றால் பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம கொண்டு வந்திருந்தால் அந்த நாளில் நடக்கிறதான ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் பகுதியும் தீர்க்க தரிசனம் தூதும் நமக்கு ஏற்றதா இருக்கும், நம்மோடு பேசுகிறதா இருக்கும். There was a person, evangelist called Philip in Acts chapter 10. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 10-ாம் அதிகாரத்திலே பிலிப்பு என்று சொல்லதான ஒரு சுவிசேஷகன் இருந்தார். And 8, praise be to God, sorry. And we know in that chapter how he was led by the Spirit of God, and through him how that eunuch received the water baptism, and that eunuch went to Ethiopia and he turned all the Ethiopian people into Christians. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഫിലിപ്പോസ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാ നിയോഗത്താലെ പ്രകാരമാകുന്നു കടന്നുപോയതെന്നും അവിടെ ആ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് കൂശ്യനായ ആ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നതായ ആ ഷണ്ണൻ കടന്നു വന്ന് താൻ ജലസ്നാനം പ്രാപിക്കുകയും അതുമൂലം അതിനുശേഷം മടങ്ങിപ്പോയി ആ എത്യോപ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജനത്തെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. വായിക്കുന്നില്ല, അത് ചരിത്രം. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 8-ாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி பிலிப்பு எப்படியாக பரிசுத்தாவின் நடத்துதல் நிமித்தமாக ஒரு மந்திரி, எத்தியோப்பிய தேசத்தின் மந்திரியை சந்தித்தது, அவருக்கு சத்தியத்தை போதித்து அது நிமித்தமாக இந்த மந்திரி எத்தியோப்பியா சென்று எல்லா ஜனங்களையும் கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்றினார் என்று நாம் அறிகிறோம். Interpreters, please forgive me. Today I have to finish some more. That is why I am speedily going. Please forgive me. Interpreters എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ, ക്ഷമിക്കണേ. Praise be to God. So Jesus said in John chapter 21 verse 18 that when you become old, you will lift up your hands and another person will come and gird your loins and he will take you the place where you do not want to go. യോഹന്നാൻ 21-18 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ പ്രായമാകുമ്പോൾ, നീ വയസ്സാകുമ്പോൾ വേറൊരുവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും, നിന്റെ അരയെ കെട്ടി അവൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ആ വേറൊരുവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു. யோவான் 21-ாம் அதிகாரம் 18-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி கர்த்தராகிய இயேசு இப்படி சொன்னார், நீ முதிர்வயதில் உள்ளவன் ஆகும்போது உன் கைகளை நீட்டுவாய், வேறொருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான். அந்த வேறொருவன் என்று சொல்வது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. If we do not led by the Holy Spirit, we will not be the sons of God according to the word of God. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം നടത്തപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവപുത്രന്മാരായിരിക്കില്ല. ദൈവജനപ്രകാരം നാം വായിക്കുമ്പോൾ வேதத்தில் நாம் அறிந்து கொள்கிறபடி நாம் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படாவிட்டால் தேவனுடைய புத்திரராய் நாம் மாற முடியாது. If we do not led by the Holy Spirit, our heart will take us away
from the presence of God. Job 15:12 says so. യോബിന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നതായി നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ നമ്മെ എവിടേക്കോ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് യോബ് 15:12 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. யோபு 15-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படாது இருப்போம் என்றால் நம்முடைய இருதயம் தானே நம்மை தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து எங்கோ கொண்டு போய் விடும். Pray every day, Holy Spirit should lead me, otherwise world will take you away, flesh will take you away, lust will take you away, sin will take you away, Satan will take you away. They will start to lead you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ നടത്തേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. ഇല്ല എങ്കിൽ ജഡം നിങ്ങളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും, ഹൃദയം നിങ്ങളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും, പാപം നിങ്ങളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും, പിശാച് നിങ്ങളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും, മോഹം നിങ്ങളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും. ஒவ்வொரு நாளுமாக பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்களை நடத்தும்படியாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் உலகம், மாமிசம், சாத்தான், சரீரம் நம்மளை தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு கொண்டு போய்விடும். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Nextly, he blessed God. അടുത്തതായി അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി. അടുത്തதாக அவர் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தார். He paid thanks unto God. ദൈവത്തിന് അവൻ നന്ദി കരേറ്റി. தேவனுக்கு அவர் நன்றி செலுத்தினார். Because so far he was led by the Holy Spirit. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവൻ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டிருந்தார். Whenever we receive even a small blessing, small benefit from God, we should first give thanks unto God. നാം ഒരു ചെറിയ ലാഭത്തെ, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയോജനത്തെയെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നവരായി, പുകഴ്ത്തുന്നവരായി തീരണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും கூட எப்போதெல்லாம் ஒரு சிறிய ஆசீர்வாதமோ சிறிய நன்மை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பதை நாம் பழக்கிக்கொள்ள வேண்டும். Psalm 147:1 says that praising is calmly, that is good, that is pleasant. 47-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഉചിതമാകുന്നു, അത് നല്ലതാകുന്നു. 47-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വാസിக்கிறபடி കർത്തരെ 147-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വാസിக்கிறபடி കർത്തരെ തുതിப்பது நல்லது என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். നന്മയും ഇൻപവുമായി ഇരിക്കുന്നത്. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். 33rd Psalm first says that praising is fit unto the upright. സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമാകുന്നുവെന്ന് 33-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 33-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വചനത്തിലെ തുതി செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும் என்று வாசிக்கிறோம். Let the praising of God may not be depart from your lips. That is the fruit of the offering. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായ അധരഫലം, അധരാർപ്പണമായതായ ഫലം എന്നത് നമ്മുടെ അധരത്തെ വിട്ട് ഒരു നാളും നീങ്ങിപ്പോകരുത്. ഉദടുകളിൻ കനിയാകിയ സ്തോത്ര ബലി ഒരുപോതും നമ്മുടെ ഉദടുകളെ വിട്ട് പോകാமல் இருப்பதாக. And we should praise always. ഇപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം എപ്പോഴും ദൈവനെ തുതിക്ക வேண்டும். Once a youth came unto a pastor and asked what I should do to overcome the lust which is working in me day and night. ഒരിക്കൽ ഒരു യവനക്കാരൻ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇപ്രകാരം താൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ രാവും പകലുമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതായ ഈ മോഹത്തെ ജയിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താകുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? ஒரு முறை ஒரு வாலிபன் ஒரு பாஸ்டரிடத்தில் வந்து இப்படி கேட்டார், இரவும் பகலுமாக என் ஜீவிதத்தில் கிரியை செய்து போராடி கொண்டிருக்கிறதான இச்சையை மேற்கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? He pointed out Romans chapter 1:21. റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം ആ പാസ്റ്റർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ரோமர் 1-ാം அதிகாரம் 21-ാം വചനത്തെ அந்த பாஸ்டர் காட்டி கொடுத்தார். They became such because they did not glorify God. You praise God day and night, you can overcome everything. അവർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കാൽ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് മൂലമായിട്ട് അവർ അപ്രകാരം വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു. നീ രാവും പകലുമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, സ്തോത്രം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം ചെയ്യുക എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായി സകല ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും, സകല ദുഷ്ട ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും, മാംസത്തിന്റെ സകല പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണേ റോമർ ചാപ്റ്റർ 1. പിള്ളേർ എസ്പെഷ്യലി യൂത്ത്, I have no time. அவர்கள் தேவனை துதிக்காமல் இருந்தது நிமித்தமாக தங்களுடைய சிந்தனையிலே வீணரானார்கள். ஆனால் நீயோ இரவும் பகலும் தேவனை துதித்து அந்த மாம்ச இச்சைகள், சரீரத்தின் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றும் ஜெயங்கொள்வாயாக என்று சொல்லி போதித்தார். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So day and night let the praising may not depart from our lips. രാവും പകലും ദൈവത്തിനുള്ള സ്തുതി നമ്മുടെ അധരത്തെ വിട്ട് നീങ്ങി പോകാതിരിക്കട്ടെ. ஆகவே இரவும் பகலும் தேவனை துதிக்கும் துதி நம்முடைய உதடுகளை விட்டு நீங்காமல் இருக்கட்டும்.
Nextly, he took Jesus by his arms. അടുത്തതായിട്ട് യേശുവിനെ അവന്റെ കൈകളിലേന്തി. அடுத்ததாக கர்த்தராகிய இயேசுவை தம்முடைய கரத்திலே ஏந்தி கொண்டார். He was the only unique person in this world who has the privilege to take Jesus in his hand. യേശുവിനെ തന്റെ കയ്യിൽ ഏന്തുവാനുള്ളതായ വിശേഷമായ അനുഭവത്തെ പ്രാപിച്ചതായ അതുല്യമായ വ്യക്തി അവൻ മാത്രമായിരുന്നു. இந்த முழு உலகத்திலும் கர்த்தராகிய இயேசுவை தமது கையில் ஏந்தி கொண்டுள்ளதான அந்த ஸ்லாக்கியத்தை பெற்ற ஒரே நபர் அவர்தான். What a humility of Jesus Christ. Jesus Christ did not tell anything when he took him in his hand. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ താഴ്മയെ നോക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ താൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. அவர் தம்முடைய கையிலே கர்த்தராகிய இயேசுவை சுமந்தபோது அவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. கர்த்தராகிய இயேசுவின் தாழ்மையை நோக்கி பாருங்கள். Mark chapter 10 verse 14 to 16, if you read, we can understand how Jesus Christ took the children in his arms and blessed them. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എപ്രകാരമാകുന്നു ശിശുക്കളെ തന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. മാർക്ക് 10-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വചനങ്ങളെ നാം വാസിப்போம் என்றால் எப்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு சிறு பிள்ளைகளை அணைத்துக் கொண்டு தம்முடைய கரங்களை அவர் மேல் வைத்து ஆசீர்வதித்தார் என்று அறிகிறோம். Give your children unto the hand of Jesus. He will preserve, he will bless, he will do everything for them. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. അവൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും. உங்கள் பிள்ளைகளை இயேசுவின் கரங்களில் ஒப்புக்கொடுங்கள். அவர்களை பாதுகாப்பார், ஆசீர்வதிப்பார், எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுப்பார். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And he said that my eye had seen the salvation. അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണ് രക്ഷയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய கண்கள் ரட்சணத்தை பார்த்தது என்று சொல்லுகிறார். And the salvation was Jesus Christ himself. രക്ഷ എന്നാൽ സാക്ഷാൽ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു. அந்த ரட்சண்யம் கர்த்தராகிய இயேசுவாகவே இருந்தார். And he said, I see the salvation this day waiting for a long time. ഞാൻ അനേക നാളുകളായി കാത്തിരുന്നതായ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണിന്ന് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. அநேக நாட்களாய் நான் காத்திருந்ததான அந்த ரட்சண்யத்தை, அந்த ரட்சிப்பை இன்று என் கண்கள் கண்டதே என்று சொல்லுகிறார். Job said in 19:25 that I will see my Redeemer by my own eyes, not by any other eyes but my own eyes. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യത്തിൽ ഇയ്യോബ് പ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ, എന്റെ രക്ഷയെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണും, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് തന്നെ കാണും, അന്യനല്ല കാണുക. யோபு 19-ாம் அதிகாரம் 25 முதல் 27 வசனங்களில் வாசிக்கிறபடி யோபு என் மீட்பரை நான் பார்ப்பேன், அந்நிய கண்களல்ல என் கண்களே காணும் என்று சொல்லுகிறார். Luke chapter 10 verse 23 says that blessed are eyes which see the things that ye see now. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യം 23-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളത്. ലൂക്കാ 10-ാം അധ്യായം 23-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம், நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணும் உங்கள் கண்கள் பாக்கியமுள்ளவைகள். They were seeing Jesus Christ on that day. ആ നാളുകളിൽ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയായിരുന്നു. அந்த நாளிலே அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவை பார்த்திருந்தார்கள். We are not seeing Jesus Christ literally but seeing in spirit. നാം ആക്ഷരികമായി അല്ല ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണുന്നത്, ആത്മാവിൽ അവനെ കാണുന്നു. நாம் எழுத்தின்படியாக கர்த்தராகிய இயேசுவை பார்க்காவிட்டாலும் ஆவியிலே அவரை பார்க்கிறோம். 1 John chapter 3 verse 2 says that he that has that hope sanctified himself, purify himself, and he is, because we are going to see him as he is. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ എല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ അവനെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. അവന്റെ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവന് സദൃശ്യന്മാരായി തീരും. 1 யோவான் 3-ாம் அதிகாரம் 2-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். இந்த நம்பிக்கை இருக்கிறவன் அவன் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். Yes, our eyes are blessed because we are going to see the Jesus Christ face to face when he comes in the air to take us to heaven. അതേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായി അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം അവനെ മുഖാമുഖമായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് നാം അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு பரலோகத்துக்கு நம்மை கொண்டு செல்லும்படி அவர் மேகத்தில் வரும்போது நம்முடைய கண்கள் முகமுகமாய் அவரை பார்க்குமே, ஆகையால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். Again he said, let us thou to go in peace. വീണ്ടുമായിട്ട് അവൻ പറയുന്നു, സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകാം. സമാധാനത്തോടെ എന്നെ ഇപ്പോൾ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ പോകുവാൻ നീ അനുവദിക്കുന്നു. உமது அடியேனை இப்போது சமாதானத்தோടെ போக விடுகிறீர் என்று சொல்லுகிறார். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். That is, I have seen everything which I have been told by the Holy Spirit.
now this is a time for me to depart from this world in peace. അതിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ അറിയിച്ചതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കണമേ. அதன் பொருள் என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு சொல்லியிருந்த யாவற்றையும் என் கண்கள் கண்டுவிட்டது. ஆகவே இந்த உலகத்தை விட்டு இப்போது நான் சமாதானத்தோடே போகிறேன். Psalm 37 verse 37 says that see the end of your righteousness, that is peace. 37 സങ്കീർത്തനം 37 വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, ഒരു നീതിമാന്റെ അവസാനത്തെ നോക്കുക, അവന്റെ അവസാനം സമാധാനമാകുന്നു. 37 சங்கீதம் 37 வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது? நீ உத்தமனை நோக்கி செம்மையானவனை பார்த்திரு, அந்த மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம். Isaiah 57 verse 2 says that and they enter into eternal peace. We should enter into eternal peace. യെശയ്യാ പ്രവചനം 57 അധ്യായം 2 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർ നിത്യ സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നാമും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. യെശയ്യാ 57 அதிகாரம் 2 வசனத்தை அவர்கள் நித்திய சமாதானம் அல்லது இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். அதே வண்ணமாக நாமும் நித்திய சமாதானத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். 1 Peter chapter 3 verse 14 says that when he comes we have to see him in peace. 1 പത്രോസ് 3 അധ്യായം 14 വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം 1 പത്രോസ് 3:14 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നാം അവനെ സമാധാനത്തോട് കാണണമെന്ന്. സമാധാനമില്ലാതെ അവനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 14 வசனத்திலே 1 பேதுரு 3 அதிகாரம் 14 வசனத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு வரும் வேளையிலே நாம் அவரை சமாதானத்தோடு காண வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். சமாதானமாக இல்லை என்றால் நாம் அவரை காண முடியாது. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവം എല്ലാവരെയും ക്ഷമിക്കട്ടെ. So we should have peace. Abraham had many promises from God. അബ്രഹാമിന് അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആബ്രഹാം ദൈവനിടത്തിൽ നിന്ന് അനേക ആശീർവാദങ്ങളെ പെற்றிருந்தார். The best promise God gave him was Genesis 15:15 that you will enter into your fathers in peace. നീ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ സമാധാനത്തോട് പോയി ചേരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15 അധ്യായം 15 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അതായിരുന്നു താൻ പ്രാപിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല വാഗ്ദത്തം. ആദിയാഗമം 15:15 നാം വാസിக்கிறபடி നീ സമാധാനത്തോടെ ഉൻ പിതാക്കളിടത്തിൽ ചേരുവാ, இதுவே அவருக்கு கிடைத்ததான மிகவும் சிறந்த வாக்குத்தத்தமாகும். We are also having such promises in the Bible. We should hold that and we have to also enter into our peace in eternally. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്കും ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം അങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കിയിട്ട് നിത്യമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണം. நமக்கும் கூட வேதத்திலே அப்படிப்பட்டதான வாக்குத்தத்தங்கள் அநேகம் உண்டு. நாம் அவைகளை பிடித்துக்கொண்டு நித்தியமான நம்முடைய சமாதானத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். And nextly he said that thou hast prepared before the face of all. അടുത്തതായി അവൻ പറയുന്നു 31 വാക്യം, നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയെ. 31 வசனத்தில் அடுத்து நாம் வாசிக்கிறோம், சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக நீர் ஆயத்தம் பண்ணின என்று வாசிக்கிறோம். And Jesus Christ was a prepared God before all the people in this world. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതികൾക്ക് മുൻപായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ദൈവമായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முழு ஜனங்களுக்கும் ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட தேவனாக இருந்தார். That is why Luke chapter 2 verse 10 it was told by the angels that so I am going to tell a thing to the whole world that peace be on earth. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2 അധ്യായം 10 വാക്യത്തിൽ സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞത്. ஆகவேதான் லூக்கா 2:10 வாசிக்கிறோம், எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று தூதன் சொல்லியிருந்தார். So Jesus Christ was known, John chapter 1 verse 28-9, that he was the savior of the whole world. അവൻ മുഴു ലോകത്തിന്റെയും രക്ഷകനായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 അധ്യായം 29 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ஆகவேதான் யோவான் 1:29 வாசிக்கிறபடி முழு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக இயேசு வெளிப்பட்டார். Jesus Christ is belong to the whole world. He is not for Christians or Pentecostal people or the PM, or he belong to the whole world. യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഉള്ള ദൈവമാകുന്നു. അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാർക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് മാത്രമുള്ളവനല്ല. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்தவர்களுக்கோ டிபிஎம் ஜனங்களுக்கோ மட்டுமல்லாமல் முழு உலகத்துக்கும் உரியவராய் இருக்கிறார். So we are indebted to take Jesus so that he may be reached to the whole world. നാം യേശുവിനെ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവനുമായും യേശുക്രിസ്തു എത്തിച്ചേരേണ്ടതിനായിട്ട്. ஆகவே இந்த முழு உலகத்துக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு செல்லக்கூடியதான ஒரு கடமை நாம் உடையவராய் இருக்கிறோம். That's why Jesus said in Matthew chapter 28 verse 19 that you have to go to the uttermost part of the world and preach
and give water baptism to all the people in the Father, Son, and in the name of Father, Son, and Holy Ghost. അതുകൊണ്ടാകുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ஆகவேதான் மத்தேயு 28:19 கர்த்தராகிய இயேசு இப்படி சொன்னார், நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And nextly he said, the light to the Gentiles. അടുത്തതായി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, സകല ജാതികൾക്കും ഒരു പ്രകാശം. அடுத்ததாக புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளி என்று சொல்லுகிறார். We are the Gentiles. നാം ആകുന്നു ജാതികൾ. നാമേ പുറജാതികളായിരിക്കും. Except Jews, all the people in this world are called Gentiles. യഹൂദന്മാരൊഴികെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വജനവും ജാതികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യൂദர்களை വിട്ടുവിട്ട് മറ്റ എല്ലാ ജനങ്ങളും പുറജാതികളായിരിக்கிறார்கள். But Jesus Christ was a great light to the Gentiles. Isaiah 9:2 says so. യേശയ്യാപ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഴു ജാതികൾക്കും വലിയൊരു വെളിച്ചമായിരുന്നു. യേശയ്യാ 9-ാം അധ്യായം 2-ാം വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നபடி മുഴു ഉലകത്തിற்கும் தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு ஒரு பெரிய வெளிச்சமாக இருந்தார் என்று Bible says that he is the light to enlighten anybody in this world. ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனுடைய ஒளி என்று கர்த்தராகிய இயேசு குறித்து வேதம் சொல்கிறது. That Christ is in our midst also to enlighten your heart, your mind, and your life also, child of God. ദൈവവേദനയിലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. உங்கள் இருதயத்தையும் மனதையும் ஜீவித்தையும் பிரகாசிக்கப்படும்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். He is full of light. In him there is no darkness. Come and let Jesus Christ for your sake. അവൻ വെളിച്ചമാകുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചമായി ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. அவரிடத்தில் எந்த விதமான அந்தகாரம் இல்லை, அவர் வெளிச்சமாகவே இருக்கிறார், உங்கள் நிமித்தமாகவே இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறார். And 32nd verse again he said that he is a glory to the people of Israel. അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മഹത്വമാകുന്നു എന്ന് നാം 30-ാം വാക്യം മലയാളത്തിൽ 30-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. தமிழில் 30-ஆம் வசனத்திலே உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாக இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். Jesus Bible says Colossians chapter 1 verse 27 that he is living in our heart as the hope of glory. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ കർത്താവ് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. കൊലോസ്യർ 1:27 ക്രിസ്തുവാനവർ മഹിമ നമ്പിக்கையாக நமக்குள் வாசிக்கிறார் என்று அறிகிறோம். John chapter 2 we read that he revealed his glory by doing wonders. അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത് തമ്മുடைய മഹിമയെ വെളിപ്പെടുത്തിனார் என்று யோவான் 2-ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Jesus Christ also wants to reveal his glory even right now if you are having belief by doing wonders in your life and ministry and your future also. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മഹത്വമായിരിക്കും. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നുവോ? நீங்கள் விசுவாசித்தால் இப்போதும் கூட உங்கள் ஜீவியத்திலும் ஊழியத்திலும் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த கர்த்தராகிய இயேசு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களோ? God wants to do miracles in your life, in your ministry, in your children's life, in your future also. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലും കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்கள் ஜீவியத்திலும் பிள்ளைகளின் ஜீவியத்திலும் உங்கள் ஊழியத்திலும் உங்கள் எதிர்காலத்திலும் அதிசயங்களை செய்ய தேவன் விரும்புகிறார். If you believe, you will see the glory of God. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பீர்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Nextly he said when he said these things, 33rd verse, his parents marveled. അടുത്തതായി 33-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. இப்படியாக 33-ஆம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி இவைகளெல்லாம் அவர் சொன்னபோது அவர் இயேசுவுடைய தாயும் தகப்பனும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். God also wants to make you surprise. ദൈവം നിങ്ങളെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களையும் ஆச்சரியப்படுத்தும்படி தேவன் விரும்புகிறார். Doing many helping to you in these days, hearing your prayer and unexpected things giving to you. God wants to make you in surprise. ഈ നാളുകളിൽ അനേക കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை செய்து உங்கள் ஜெபங்களுக்கெல்லாம் பதில் தந்து எதிர்பாராத விதமான காரியங்களையும் உங்கள் ஜீவிதத்தில் செய்து உங்களை ஆச்சரியப்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார். While Christ was in this world, he made all people marveled. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ സകല ജനത്തെയും അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே எல்லா ஜனங்களையும் ஆச்சரியப்பட செய்தார். Because
Because he was a God of wonderful. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അത്ഭുതകരമായ ദൈവമായിരുന്നു. ஏனென்றால் அவர் அதிசயமானவராக இருந்தார். Even now he is doing wonders. ഇപ്പോഴും അവൻ അത്ഭുതം அவர் ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்போதும் அதிசயங்களை செய்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Isaiah 9:6 says that he is a wonderful God. യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ അത്ഭുതമായ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യേശയ്യാ 9-ാം അധ്യായം 6-ാം വചനത്തിലെ அவர் All அதிசயமானவர். his creations are wonderful. அவருடைய சிருஷ்டிப்பெல்லாம் அதிசயமானவைகள். അവന്റെ സൃഷ്ടിയൊക്കെയും അത്ഭുതമാകുന്നു. His church is wonderful. അവന്റെ സഭ ആശ്ചര്യമുള്ളതാണ്. அவருடைய சபை அதிசயமானது. Angels are wonderful. അവന്റെ ദൂതന്മാർ ആശ്ചര്യമായവർ. தூதர்கள் அதிசயமானவர்கள். Eternity is wonderful. നിത്യത അത്ഭുതമുള്ളത്. நித்தியம் அதிசயமானது. His love is wonderful. അവന്റെ സ്നേഹം അത്ഭുതമുള്ളത്. அவருடைய அன்பு அதிசயமானது. Everything is wonderful. സകലവും അത്ഭുതമായത്. எல்லாமே அதிசயமானது. He wants to make you surprise. നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்படி அவர் விரும்புகிறார். Hallelujah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And thus they were surprising on that day because they did not know anything about that. That Simon only told all these things about Jesus Christ. അവർ ആ നാളുകളിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ശിമിയോനായിരുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് സകല കാര്യങ്ങളെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. அந்த நாளிலே சிமியோனை தவிர இந்த பெற்றோருக்கு இயேசுவை குறித்து ஒன்றும் தெரியவில்லை. சிமியோன் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் சொன்னபடியால் பெற்றோர் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Whenever you are told you are being preached, you have to receive the surprise from Jesus Christ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടണം. நீங்கள் ஏதாவது காரியங்களை கேட்கும்போது பிரசங்கத்தில் தூதன் மூலமாக காரியங்களை கேட்கும்போது கர்த்தராகிய இயேசுவை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும். 34th verse, Simon blessed the parents. 34-ാം വാക്യത്തിൽ ശിമിയോൻ അവരെ ആ മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 34-ാം വചനത്തിലെ സിമിയോൻ அந்த பெற்றோரை ஆசீர்வதித்தார். Because Mary was a person who received the word of God, as we know in Luke chapter 1 verse 34 onwards. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മറിയ. ஏனென்றால் லூக்கா 1-ாம் அதிகாரம் 34-ாம் வசனம் முதல் நாம் வாசிக்கும் வேளையிலே மரியாள் கர்த்தரிடத்தில் வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டவளாக இருந்தாள். Matthew chapter 1 verse 19 we do read Joseph was a righteous person. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, യോസേഫ് ഒരു നീതിമാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. யோசேப்பு ஒரு நீதிமானாய் இருந்தார் என்று மத்தேயு 1:19 வாசிக்கிறோம். So if we are also like that, we will be also blessed by God. നാം അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ നാം അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരും. ஆகவே நாமும் அப்படி இருப்போம் என்றால் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். Our God is in our midst to bless us. നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாகவே நம் தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். Satan may try to put a curse upon us, sickness upon us, many things upon us, but God is taking away everything and he is blessing us. പിശാച് നമ്മുടെ മേൽ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കും. എങ്കിലുമോ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ നാം അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവരായി തീരണം. சாத்தான் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பாவத்தையும் சாபத்தையும் வியாதியும் கொண்டு வருகிறான். ஆனால் நாமும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். And lastly he said in 35th verse, അവസാനമായി 35-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. கடைசியாக 35-ாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்கிறார், this child is set for the falling and rising again of many in Israel. ഈ പൈതൽ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും അടയാളമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த பிள்ளையானது இஸ்ரவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Many have fallen, many have backslid, many have stumbled on those days by seeing Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അനേകർ വീണുപോയി, അനേകർ പിന്മാറിപ്പോയി, അനേകർ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോയി. அந்த நாட்களிலே கர்த்தராகிய இயேசுவை பார்த்த நிமித்தமாக அநேகர் விழுந்தார்கள், இடறல் அடைந்தார்கள், பின்வாங்கி போனார்கள். But many were blessed. എങ്കിലുമോ മറ്റനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ஆனாலும் அநேகர் ஆசீர்வாதம் அடைந்தார்கள். That was the ministry of Jesus. അതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ. அதுவே இயேசுவின் ஊழியமாக இருந்தது. Jesus said about that in Matthew chapter 10 verse 34 and 35 also. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 34-35 വാക്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. மத்தேயு 10-ாம் அதிகாரம் 34-ாம் 35-ாம் வசனங்களில் கர்த்தராகிய இயேசு அதை குறித்து சொல்லியிருந்தார். Even that Jesus Christ is in our midst. അതേ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യേയുമുണ്ട്. அதே இயேசு நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். He wants to raise you up. നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களை எழுப்பும்படி அவர் விரும்புகிறார். You might have fallen, but you have to rise up in these days by Christ. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ വീണു പോയിരിക്കാമെങ്കിലുമോ ക്രിസ്തുവിനാൽ നിങ്ങൾ ഏവരും എഴുന്നേൽക്കണം. ஒருவேளை நீங்கள் விழுந்திருக்கலாம், ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீங்கள் எழுப்பப்பட வேண்டும். Always he wants to make us to stand upright. എല്ലായ്പ്പോഴും നേരോട് നിവർന്നു നിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எப்போதும் நாம் நிமிர்ந்து நிற்கும்படியாகவே தேவன் விரும்புகிறார். 35 lastly he said, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed.
35 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അനേകരുടെ ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും. 35 വചനത്തിൽ നാം വാസിக்கிறபடி அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக உன் ஆத்மாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்றார். That meaning is Jesus Christ will be crucified on that day. You will see that crucifixion of Christ, O Mary, and that will be a sword enter into your heart. അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടും. ആ ക്രൂശീകരിക്കുന്നതായ ദൃശ്യത്തെ മറിയയെ നീ നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണും. അത് നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടെ കടക്കുന്ന ഒരു വാൾ പോലെ ആയിരിക്കും. அதன் பொருள் என்னவென்றால் கர்த்தராக இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவார். அந்த சிலுவையில் அறையப்படும் காட்சியை மரியாளே நீ பார்ப்பாய். அந்த காட்சி உன்னுடைய ஆத்மாவுக்குள் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் போல் இருக்கும். That crucifixion of Christ was unbearable to Mary, his mother. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം എന്നത് ആ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയ്ക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഈ കർത്താവായ യേശു സിലുവയിൽ അറയപ്പെടുவது தம்முடைய தாயாகிய மரியாளுக்கு காணக்கூடாத சகிக்கக்கூடாத காரியமாக இருந்தது. That was told, a sword shall pierce through thy soul also. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും. அதை குறித்து தான் உன் ஆத்மாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்று சொல்லப்பட்டது. That we are reading in John chapter 19 verse 25 to 27. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. அதை குறித்து யோவான் 19-ാം அதிகாரம் 25 മുതൽ 27-ാം വചനങ്ങളിൽ அதை വാസിக்கிறோம். Thus Simeon prophesied about the crucifixion of Christ lastly. അപ്രകാരം അവസാനമായി ശിമിയോൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. அப்படியாக கடைசியாக சிமியோன் கர்த்தராகிய இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்படுவதை குறித்தும் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார். Always the picture of crucifixion must be before us. എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ദൃശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. எப்போதும் சிலுவையில் அறையப்படும் காட்சி நமக்கு முன்பாகவே இருக்க வேண்டும். Though you forget all the visions and dreams you saw, you should not forget the revelation about crucifixion of Christ. നിങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സകല വെളിപ്പാടുകളും ദർശനങ്ങളും മറന്നുപോയാലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റേതായ ദർശനം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകാനും ഇടയാകരുത്. உங்களுக்கு கிடைத்த மற்ற சொப்பனங்கள் தரிசனங்களை நீங்கள் மறந்தாலும் சிலுவையில் அறையப்படுகிறதான அந்த தரிசனத்தை ஒருபோதும் மறக்க கூடாது. That is our beginning, that is our life, that is our all in all. அது നമ്മുടെ ആദ്യമാകുന്നു, അത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്നു, നമ്മുടെ സകലത്തിലും സകലവും അതാകുന്നു. அதுவே நம்முடைய துவக்கமும் நம்முடைய ஜீவியமும் நம்முடைய ஜீவியத்தின் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறது. The Simon was a great blessing to Jesus Christ and his parents till this day to you and me. ആ ശിമിയോൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ദിവസം വരെയും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അനുഗ്രഹമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. அப்படியாகவே அந்த சிமியோன் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கும் அவருடைய பெற்றோருக்கும் இந்த நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆசீர்வாதமாகவே இருக்கிறார். How many of you want to become Simeon in this day also? Close your eyes. ഈ ദിവസവും ശിമിയോനെ പോലെ ആയി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. இந்த நாளிலும் கூட ஒரு சிமியோனாக மாற எத்தனை பேர் விரும்புகிறோமோ கண்களை அடைத்துக் கொள்வோம். You tell to God, Lord, how bad I am. Change me like Simeon. ദൈവത്തോട് പ്രകാരം പറയുക, കർത്താവേ ഞാൻ എത്ര മോശമുള്ള വ്യക്തിയാകുന്നു, എന്നെ ഒരു ശിമിയോനാക്കി തീർക്കണമേ. தேவனை பார்த்து இப்படி சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே நான் இவ்வளவு மோசமுள்ளவனாக இருக்கிறேனே, என்னை சிமியோனாக மாற்றும். Surely God will make you surprise. തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും. நிச்சயமாகவே தேவன் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துவார். God will make you Simeon. ദൈവം നിങ്ങളെ ശിമിയോനാക്കി തീർക്കും. தேவன் உங்களை சிமியோனாகவே மாற்றுவார். God will make you a blessing to you and your family and to the whole world. ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും മുഴു ലോകത്തിനും ഒരു ആശ്ചര്യമാക്കി തീർക്കും. உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் உங்கள் முழு உலகத்திற்கும் உங்களை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார். Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Yes, Lord is here to change us. Henceforth, let us praise God. നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. மேலாக நம்மை மாற்றும்படி இங்கே தேவன் இருக்கிறபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory to God and praise God. ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. எல்லா மகிமை தேவனுக்கே செலுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Pray. அன்பான தெய்வமே, நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த மாதத்தின் கடைசி ஆராதனை கூட்டத்தை தெய்வன் முற்றுமாய் பொறுப்படுத்த தடைகளை அகற்றி எங்களை கொண்டு வந்த ஆண்டவரே, தெய்வமே ஆவியோடும் உண்மையோடும் பரிசுத்தத்தின் அலங்காரத்தோடு தெய்வத்தை ஆராதிக்கும்படியாக உதவி செய்து தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். நீரே எங்களுடைய பலமுள்ள நகரமாயிருந்தபடினால பயமில்லாமல் இடத்திலே ஓடி வந்து அடைக்கலத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்துதான தயவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மெய்யாகவே யார் யாரெல்லாம் எப்பேற்பட்ட குழிக்குள்ள இருந்தார்களோ அவர்களை பார்த்து நிச்சயமாகவே
கர்த்தாவே லார்ட், நான் உன்னை விடுதலையாக்கினேன் என்று சொன்னதான வார்த்தையின்படி கர்த்தர் மெய்யாக விடுதலை ஒவ்வொருவருக்கும் தந்ததான தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த வேளையிலும் கொடுக்கப்பட்ட விலையேற பெற்ற ஆலோசனைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தாவே, வேதத்திலே ஒரு மேன்மையான சிமியோனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய மேன்மையான சுபாவங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய ஜீவியத்திலே அனுபவமாக்கி கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் எங்களோடு பேசினதான தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எருசலேமாகிய பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தில் நாங்கள் நினைத்திருந்து கர்த்தாவே சமாதானத்தையே அனுபவித்து முன்னேறி செல்ல கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, தெய்வமே, அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாக நீதி உள்ளவனாக காணப்பட்டான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீதியிலிருந்து நாங்கள் நீதிக்கு கடந்து போகத்தக்கதாக தாவே தேவ பக்திக்கு எதுவாக நாங்கள் முயற்சி செய்யக்கூடிய மனுஷராக தெய்வமே எங்களுடைய ஜெபங்களை எல்லாம் கேட்கிறவராக இருக்கிறீர் என்கிறதான விசுவாசத்தோடு முன்னேறி செல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தினதான தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்தாவியானவர் அவன் மேல் இருந்தது போல எந்த நோக்கத்துக்காக பரிசுத்தாவியானவர் கர்த்தாவே எங்கள் மேல் இருக்கிறாரோ அந்த நோக்கம் தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்படத்தக்கதாக கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, தெய்வமே, பரிசுத்தாவியானவர் ஆழங்களை அறிவிக்கிறதான தெய்வம். தேவனுடைய ஆழங்களை நாங்கள் கர்த்தாவே அதிகமாக கர்த்தாவே படித்து உணர்ந்து முன்னேறி செல்ல கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆவியின் ஏவுதலினால காரியங்களை செய்யும் போது நாங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறதே. கிறிஸ்துவை காணும் முன்னே நீ மரணம் அடைய மாட்டாய். மெய்யாகவே அப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மெய்யாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாக நாங்கள் தரிசிக்க போகிறோம் ஐயா. அந்த நித்திய நம்பிக்கைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவன் எப்பொழுதும் தெய்வத்தை துதிக்கக்கூடிய மனுஷனாய் காணப்பட்டான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவை கையிலே ஏந்தும்படியான ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது போல கர்த்தாவே மெய்யாகவே ஒரு பலத்த பாதுகாப்புக்குள்ள கர்த்தர் எப்போதும் எங்களை வைத்திருக்கிறதான தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தெய்வமே, சகல ரட்சியத்தையும் காணக்கூடியதான கண் அவருக்கு உண்டாயிருந்தது போல மெய்யாகவே நாங்களும் கூட கர்த்தாவே அதை அனுபவித்து முன்னேறி செல்ல கிருபை பெருகும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவர் இருப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆண்டவரே, சகல ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவருடைய சித்தமாக இருக்கிறபடினால் அந்த நோக்கம் இந்த நாட்களில் தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்படத்தக்கதாக உதவி செய்தல்லும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். மகிமையாக கர்த்தர் எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறதான அனுபவத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். புறஜாதிக்கு ஒளியாக கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தாயும் தகப்பனும் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை எங்களுக்குள்ளும் எங்கள் மூலமாக செய்ய போகிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தாவே, அவருடைய பெற்றாரும் கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கர்த்தாவே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சிலுவையின் தரிசனம் அவருக்கு உண்டாயிருந்தது. சிலுவையின் தரிசனம் நாங்கள் மறந்து போகவே கூடாது. எங்கள் கண் முன்பாக வைத்து முன்னேறி செல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்தலும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். முகமுகமாக நாங்கள் நம்மை தரிசிக்க போகிறோம். இந்த நித்திய நோக்கத்தில் முன்னேறி செல்ல உதவி செய்யும். துதியும் கனமும் மகிமையும் மக்கே செலுத்துகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும். எங்களுக்கு ஒரு புதிய மாதத்தை வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த மாதம் எல்லாம் எங்களை ஜெயமாய் நடத்தி கொண்டு வந்ததான கர்த்தர் ஜூன் மாதத்தில் பிரவேசிக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த மாதத்தையும் ஆசீர்வாதமாகவே அனுபவிக்க உதவி செய்யும். கிருபையுள்ள கரத்தில் எல்லாரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நினையாத நேரம் வரப்போகிறோம். சந்திக்க ஆயத்தமாய் காணப்பட எல்லாருக்கும் கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Now may the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit, the grace of Jesus Christ may rest and abide with us until Jesus returns in glory. Hallelujah. 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 God bless you. You can go by one by one. Like last week, next Friday, morning 8:30, there will be meeting in church also for the children, for the sake of children. അടുത്ത ആഴ്ച 8:30 വില്ലായിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശേഷ യോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും.